Mayong adlaw mga kaigsunan, niya nagkatakaron sa atong pagtuon sa atong eleksyon. Ang uluhan sa atong eleksyon, the Great Tribulation. So, the last days, katapusan ng mga adlaw, ang dakong kasakitan sa katapusan ng mga adlaw. Now, giyawag kita din sa pagbasa sa Marcos 13. Ingon din read Mark 13 and 19. What does this verse refer to? No, unsa may buot pasabot niini sa atong pagtuon karon, unsa ang buot pasabot niining mao nga bersikulo. So atong basahon ang text mga igsoon o ang teksto nga giyawhag ta sa pagbasa sa Cebuano. Ako ni diretso din iningon ni kay ni adtong mga adlaw may kasakitan unya nga ang ingon wala mahitabo sukad sa sinugdan sa kabuhatan nagibuhat sa Dios hangtod karon ug nga dili nagayod mahitabo pa. Now, ang Marcos 13:14, Mark 13:14 regarding the abomination of desolation is the fulcrum around which the chapter 5 teaches the study. Mark 13:19 marks a transition point as well. So, dinhi mga kisunan, ang Marcos 13:14 kalabot sa gitawag nato og malaglagon nga pasipala or abomination of desolation, mao kini ang fulcrum diin ang kapitulo nagtuyok. So ato nang matanaw balik sa atong pagtuon sa Martes nga leksyon. So ang Marcos 13:19 nagtimaan kini sa usa ka punto sa pagbalhin. Now, it refers to a great tribulation that does not have an equal since the creation of the world, no? So nagpatuhoy kini sa usa ka dako nga kasakitan nga walay katumbas, no? Niini gikan pa sa pagsukod sa pagtukod sa kalibutan. Now, this portends a greater or more extensive persecution than had occurred at the fall of Jerusalem. Mark 13:19 also shifts to the future tense pointing toward events more distant from Jesus' time. So, kini nagtagna sa usa ka mas dako o mas makailapon nga paglutos kaysa nahitabo sa pagkapukan sa Jerusalem. Ang Marcos 13:19 mibalhin usab sa umaabot nga panahon nga nagpunting sa mga panghitabo, no? Nga mas layo sa panahon ni Ginoong Hesus. Dinhi mga kaigsunan ato ang natanaw, no? Nga ang panghitabo gikan sa abomination of desolation nisunod nini ang dako kayong kasakitan, the Great Tribulation mga kaigsunan. So ang ato kining tan-awon mga igsoon, ingon dinhi just as Mark 13 echoes the prophecy of Daniel 9, the great persecution described here in Mark 13:19 to 23 echoes the prophecies of Daniel 7 and 8, where the little horn power persecutes the people of God, no? For a time and times and half a time. Daniel 7:25 sa King James Version. So sama nga ang Marcos 13 may palanog kini siya sa panagna sa Daniel 9, ang dakong pagpanggukod nga gihulagway dinhi sa Marcos 13:19 ngadto sa 23 nagpalanog sa mga panagna sa Daniel 7:8. Diin ang gamay nga sungay
nga gahom naglutos sa mga katawhan sa Dios sulod sa usa ka panahon og mga panahon og tunga sa panahon sa Daniel City versikulo 25. Padayon na gayon, this prophetic period of 1,260 days is equal to 1,260 literal years sa Numbers 14:34 and Ezekiel 4:6, and this time extended from AD 538 to AD 1798. Kining matagnaong yugto sa 1260 ka mga adlaw, katumbas usab niini kini sa 1,000 o usa ka libo duha ka gatos ug 60 ka literal nga mga tuig. Tuli, ang usa ka tuig equivalent sa ang usa ka adlaw equivalent sa tagna usa ka tuig. Numeros 14:34 ug Ezekiel 4:6. Kini nga panahon gilugwayan kini gikan sa AD 538 ngadto sa 1798. In AD 1798, Napoleon sent his general to take the Pope captive. During this time period of 1,260 years, the Little Horn power persecuted and killed those who did not agree with its system of church governance. Sa tuig 1798, gipadala ni Napoleon ang iyang general. Actually, ang general ani nga panahon si Berthier. Aron bihagon ang papa ni ana nga panahon or sulod ni ining yugtua sa panahon sa 1260 ka mga tuig, ang gamay nga sungay nga nagahom, naglutos og nagpatay ni adtong wala muuyon sa sistema sa pagdumala ni ini nga simbahan. Atong makita nga giawhag kita karon sa pagbasa sa Marcos 13:20 ngadto sa 23. Unsa man ang paglaom? What hope does God offer His people during the time of persecution? And what warning does He give them as it closes? Unsang paglaom ang gitanyag sa Dios sa iyang katawhan sa panahon sa paglutos ug unsang pasidaan ang iyang gihatag kanila sa dihang kini matapos. Ang Marcos 13:20. Mark 13:20 speaks of persecution being shortened for the sake of God's people. Historically, the fires of persecution did lessen after the rise of Protestant Reformation, shortening the time of distress. Ang Marcos 13:20 naghisgot bahin sa paglutos nga gipamuban tungod sa katawhan sa Dios. Sa kasaysayan, ang kalayo sa paglutos mius-os human sa pagtungha sa protestante nga reformasyon nga nagpamubo sa panahon sa kalisdanan. As the Little Horn's power waned, more people joined the reforms. But the Little Horn would rise in power again as the prophecy of Revelation 13 indicates. Samtang ang gahom sa gamay nga sungay, nagluya, daghang mga tao usab ang mi-appeal sa mga reforma. Apan ang gamayng sungay, mubangon pag-usab o sa laing pagkasulti, mo tunga og balik sa iyang gahom, sumala sa ipakita sa tagna sa pinadayag 13. Dinhi niini, no?
sa Marcos, in Mark 13:21-23, Jesus warns of another threat, that of false prophets and false Christ who will arise before he comes back. Jesus warns his followers to beware of them. Sa Marcos 13:21-23, si Ginisos may pasidaan sa lain nga hulga. Ang mini nga mga propeta o mini nga Kristo kinsa motungha sa dili pa siya balik. Gipasidan-an ni Ginoong ang iya ang mga sumusunod nga magbantay kanila. So dinhi, at that time, Jesus warned about false prophets. His movement had barely even begun, and yet he was able to make such an amazing prediction which had come true. Even today, people claim to be Jesus. How should this prediction increase our trust in the Word of God, mga kaigsunan? Now, sa panahon ni Ginoong nagpasidaan siya, may tungod sa mini nga mga Kristo. Ang iyang kalihukan halos wala pa gani magsugod. Og bisan pa ni ana siya nakahimo sa paghimo sa usa ka talagsaon nga panagna nga natuman. Bisan gani karon nga panahon, daghan sa mga tawo nag-angkon nga sila mao si Ginoong Hesus. Now, sa unsang paagi kini nga panagna makadugang sa atong pagsalig sa pulong sa Dios. No? Niini nga bahin atong gikalipay nga ang mga panagna nagakahitabo na ang uban og na fulfill na, natuman na. Ngani gamay na lang niining maong nga mga tagna sumala sa ato nakatunan nga mubalik og pagahom ang gamay nga sungay. Ato nang gitagad mga higala og mga kaigsunan. Sa pagsira sa ato ang pagtuo niini nga kagabiyon. The Great Tribulation. Ang dakong kasakitan nga mahitabo sa katapusan nga mga panahon. Ang dakong kasakitan nga gipahinumduman kita nga niini nga panahon hilabihan nga sukad sa pagkahimo sa kalibutan, wala pagyud kining klasiha mahitabo sukad kaniadto ug nga dili na mahitabo pa. Niini nga takna maghimo kita sa ato nga pagampo. Gamhanan maluluyon namo nga mga nakas mga langit. Salamat kayo sa kahigayonan. Sa niini nga takna nga nakapadayon kami sa amo pagtuon. Hatag ka na mo langit nung kaalam. Hatag ka na mo ang maayong panabot nga niining katapusan ng mga panahon makasinati dahil kami sa mga kasakitan. Susama sa nasinati sa mga tinun-an o maingon man sa imong mga katawhan sa karaan nga panahon. Kami ginunahagyo lamang ligunon mo kami sa among pagtuo, makahimo kami sa pagbarog, taliwala niining tanan. Salamat sa pagtubag mo sa amo pagampo. Pagpasaylo mo gikan sa among salaw nga kining tanan, among ilawang mudawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalag mga kaigsunan, ining inyong igsoon, Brother William Soriano Kaber magaingon, panalanginan kamo sa Dios.